Hey, hola, soy el Pastor Quique. Bienvenidos a este live. Perdón el retraso, muy mexicano, pero muy mal. Tuvimos un elemento ahí, complicaciones con las cuentas y demás, pero ya estamos aquí. Gracias por acompañarnos. Ayúdanos a compartir esto. En redes seguramente habrá alguien que le va a ser de tremendo interés. Y repito, es muy usado este tema. Te quiero comentar un poquito el corazón de por qué estoy lanzando esto y por qué invité a Ren para esta conversación. Yo, muchos quizás no lo saben, pero mi formación académica es una licenciatura en Administración y Recursos Humanos, por lo que dentro de nuestro programa y nuestra formación y en el equipamiento extra en esta universidad, en el rollo de reclutamiento y selección y temas de personalidades y trabajos en equipos y demás, me enseñaron y citaron el enneagrama desde tiempos ya casi 2 décadas, ¿no? Y para mí era como, está padre, es un recurso más de personalidades y demás. Después me cuento con la sorpresa que hace unos años empieza a ponerse de súper de moda este rollo y iglesias, incluso amigas, empezaron a usar púlpitos el domingo para usar el tema del servicio dominical de adoración para enseñar a la iglesia y hablar de esta dinámica de personalidades y lo útil que es para la comunicación familiar y demás. Se salió Ren, déjame, le mando un mensajito, yo que tuvo un problema ahí en su red. Pero déjame nada más le escribo. Entonces, verdaderamente no hay, lastimosamente todavía, o no había algún experto, o alguien que verdaderamente hubiera estudiado el tema acerca de cómo, de cuál es el origen, de dónde viene esta conversación. Ahí está, Ren. Ahí está. Your mic is muted. Okay, can you hear me okay now? Yeah, okay, we're good. So I will tell you why this topic is super relevant for me and who are you? Entonces, Ren Sherry, no te quiero dar porque realmente es un personaje muy interesante a nivel teológico, porque en el reino de Dios yo oro por gente así. Vamos a llamarlo, su formación académica, él es ingeniero mecánico por la Universidad del Estado de North Carolina. Aparte tiene un MBA, un Master in Business Administration, que también a nivel de finanzas y demás le da muchos credenciales en el mundo corporativo que tuvo, sumado a una maestría en artes misionales o de misiología por el Seminario Teológico Bautista del Suroeste. Fue, ahora sí que, ingeniero de proyectos en Ocean Spray, de compañía de jugos y demás, y de ahí elementos del mundo corporativo en el que Dios le fue bendiciendo tremendamente, hasta que Dios le llama al ministerio. Actualmente, para hacer la historia larga corta, es director de relaciones con patrocinadores y donantes de la ACBC, que es la organización en la que estoy certificado, por ahí está mi diploma de ACBC, y en la que estamos promoviendo la formación certificada de consejeros bíblicos. Y Ren, en su tesis, la dedicó a este tema del enneagrama. Así que estoy muy emocionado por tener una voz que verdaderamente tiene las credenciales, el estudio, no nomás corporativo, sino de la filosofía detrás del rollo del enneagrama, que nos pueda ayudar a conocer un poco más a detalle esto. Ren, basically, I told them about who you are, your study, your CV, and how I love how you have been equipped by God to talk about this so relevant topic in a way that the church can be equipped to know the roots, the ways, the pros and cons, and really where we are and where God is in His perspective about this so relevant topic right now. I told them that I studied that in my human resources university or whatever, and for me it's like kind of weird to have them even in Sunday pulpits preaching, pastors using their pulpits to teach people about this. Así que a partir de ahora Ren va a arrancar, yo voy a traducir y vamos a ver a dónde nos lleva esta charla. ¿De acuerdo? Ren, the mic is on you. Okay. So thank you. Greetings to you in the name of our Lord Jesus. Le mando un saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. So today I'm going to share with you my own research about the Enneagram personality typology. Así que hoy quiero compartir con ustedes mi investigación acerca de lo que conocemos como el elemento de personalidad que le llamamos el enneagrama. So Kike, my brother, I'm thankful for you that you're willing to address this subject of the Enneagram. Estoy agradecido con Quique por querer traer a la mesa este tema del enneagrama para estas charlas. But because it's causing a lot of confusion among Christians, they don't know what to do with this.
La razón es por la que es que está generando mucha confusión incluso entre los cristianos porque no saben bien qué hacer con esto. So I spent about 2.5 years researching the Enneagram. I wrote my dissertation for my PhD on the subject. So much of what I will present to you today is based on my own research and my own dissertation. Dice, pasé 2 años y medio investigando al respecto, incluso hice mi disertación acerca de este tema, por lo que quiero compartirte el fruto de eso. Okay, so first I want to acknowledge that every discipleship or counseling system is a philosophy. Primero quiero aclarar que todo método de consejería es una filosofía o viene enraizado en una filosofía. So every counseling system is an attempt to employ a method of thinking about life in order to help understand people and to help people. Todo sistema o método de consejería tiene el objetivo de traer una filosofía que pueda ayudar a las personas a entenderse en pro de ayudarlas. Okay, so I am not claiming that every person that chooses to use the Enneagram has evil motives. I'm not Por lo que- saying that. Por lo que jamás me escuche decir que todo el que usa el tema del eneagrama tiene un motivo malévolo. No es el corazón de esto hablar así. I think that's a common mistake that biblical counselors make. Often we are critical of the motives of people using systems that we don't agree with. Y creo que a veces como consejeros podemos cometer ese error de ver y descalificar automáticamente los motivos de otros que usan métodos que quizás nosotros no estamos de acuerdo con ellos. So I'm not criticizing people that use the Enneagram. In fact, I would acknowledge that they're most likely motivated by their own heart's desire to help people. No estoy criticando esto porque sinceramente pueden estar motivados por el deseo de verdaderamente ayudar a las personas, jamás de lastimarlas. So they want to help people change. They want to find a system that they believe will help someone change. And so sometimes they do choose to use personality typologies, personality testing. Ellos quieren genuinamente ayudar a las personas y muchas veces van a apoyarse de estos métodos de categorizar personalidades para poder servir a la gente. So I'm not criticizing their motives, but I want to be clear. I am critiquing, evaluating the Enneagram personality system. Pero, así que no me escuches criticar o condenar los motivos, pero sí escúchame dar una evaluación bastante coherente del sistema de personalidad del Enneagrama. So you and I live in a culture, in a Western mindset that critique, that is evaluation of a system, means criticism of the system. Tú y yo Okay. vivimos en un contexto en el que muchas veces como la crítica de algo automáticamente se puede ver como un corazón crítico mala onda, pues. So it is now normal that if you evaluate and critique any view that you don't agree with, it's labeled, at least in America, as uncharitable. Por lo que es muy normal You know cuando tú that estás en esencia hablando tu opinión, criticando algo, ya se hace algo como si lo estuvieras intolerando o sí, no, como no lo toleraras, pues. So I'm simply going to critique and evaluate this system theologically using the Bible. Porque nada más en este tema quiero nada más bíblicamente criticar, hablar al respecto de este tema del eneagrama usando la palabra. So after my wife and I became believers, about 3 years after we became believers, we moved overseas to Russia as missionaries. Después de que nacimos de nuevo, unos años más adelante, mi esposa y yo nos movimos a Rusia como misioneros. And the mission agency that sent us, they used a personality testing and typing system for some of the decisions, including conflict management in a team environment. Y la agencia que nos mandó usaba estos test de personalidad para resolver conflictos y decisiones a la periferia de lo que tenían que resolver en el ministerio. I had never been exposed to personality typing systems, but what I found is when we were on the field in Russia and we did have team conflict,
personality typing systems had really no sustainable value. They had no practical value. Pero, o sea, yo nunca había estado expuesto estos temas de test de personalidad, pero cuando me encontré verdaderamente en el ejercicio de las misiones, me encontré que en temas de conflictos y demás, los temas de personalidad no ofrecían un verdadero valor de relevancia en resolver y ayudar a las personas. So when conflict arose, personality typing did not help resolve the conflict. Repentance of sin and forgiveness helped resolve the conflict. Porque cuando brincaban conflictos, el que supieras qué personalidad era no resolvía el conflicto. Arrepentirte de tu pecado y procurar el perdonar, eso es lo que realmente atraía luz y avanza el proceso. So when I came back from the mission field and I began to study biblical counseling formally, I became more aware of secular influence, that is, the worldly mindset of philosophies and psychology. I was more aware of their influence on the church and on Christian institutions. Porque cuando yo regreso a Estados Unidos me doy cuenta de cómo verdaderamente todos los mecanismos de personalidad han afectado y se han metido incluso en iglesias y organizaciones. And so I began to question whether or not personality typing in general, things that were based on secular philosophies, I began to question whether they even had a place in the evangelical church. Por lo que incluso me empecé a preguntar ¿por qué hay un lugar en la iglesia para tácticas y herramientas que el mundo secular usa? And so I started reading on the topic of personality typology, and I began to realize that personality typing systems are very generational in nature. That is, they have a limited shelf life. They are attached to a specific age group. Y me empecé a dar cuenta estudiando los tests o los tipos de personalidades que había en el mercado, que muchos de ellos están como enmarcados en etapas muy puntuales y muy limitadas, pues. So the lifespan, the life of a particular personality typing system follows the generations of those who embrace that particular personality typology. Y la edad de vida o el tiempo de vida de la relevancia de un método de test de personalidad duraba lo que esa generación le encontraba el uso, y después venía otra que traía otro elemento, otro método. So personality typing systems have very devout, very committed, almost religious followings. And the people that embrace those systems are very committed to understanding the system, adopting the language, the vocabulary that goes with that system. Y la gente que sigue estos métodos religiosamente abraza la terminología, los términos, las etiquetas que estos sistemas nos ponen, verdaderamente casi dogmáticamente. Mm-hmm. And just as a side note, Dr. Dale Johnson, our executive director at ACBC, he and I did a 4-part series on personality typologies and the Enneagram. You can go to biblicalcounseling.com. Episode Truth in Love, episode 305 is where it starts. En el episodio 305 del podcast Truth and Love, que está en la página biblicalcounseling.com, puedes encontrar 4 episodios que hicieron Ren y Dale Johnson, director ejecutivo de ACBC, hablando justo de este tema de los temas de personalidad. Más si hablas inglés, es un recurso muy valioso para entender la historia y el por qué al ser humano le apasiona este rollo. So let's just start with a brief history of some interesting points in personality typologies. Así que vamos a empezar con un poquito de historia acerca de entender cómo llegamos a estos elementos de los tipos de personalidad. So man's desire to have some objective means to explain himself to himself is nothing new. El deseo del hombre de entenderse y explicarse a sí mismo por medio de cosas o etiquetas o palabras no es nada nuevo. Okay, and so over the last 150 to 200 years in Western culture, there has been a lot of emphasis placed on developing personality tests. Los últimos años ha explotado en la cultura de Occidente estos booms de test de personalidad. And so these
these popular tests are really man's attempt to reduce himself from a complex, um, you know, God imaging human into a sort of neat category. Estos intentos son muy humanos, lo que procuran es pasar de entender que somos seres complejos creados por un Dios a limitarnos a una categoría. And so each test usually produces some type of grouping, labeling of individuals, and it has its own unique vocabulary for describing who people are according to that system. Y cada uno de estos test tiene un formato muy particular diseñado por ellos para articular qué tipos de personas son acorde con lo que ellos diseñaron. And so you start to even see groupings of people who get it, who understand that system, and people that are excluded because they don't understand that system. Por lo que empiezas a ver a personas que como que agarraron el mensaje, agarraron esta doctrina y este dogma y empiezan a separarse de los que no lo entienden o no hablan ese lenguaje. Okay, and so if you study the history of personality typing, you will see that over the last 100 years, you see a shift from control and authority away from a trained expert, and the authority shifts from that expert to the individuals like you and I. Por los pasados 100 años vas a darte cuenta que los tipos de personalidad que se mueven en el mercado han pasado de ser basados en expertos a personas que diseñan algo nada más como tú y como yo, pues. So let me explain. Let me give you some examples. The 150 years ago, phrenology was considered cutting edge science. Phrenology, go ahead. Sí. Hace 150 años, la cronología era como el tema del momento. So phrenology, the science of its day, labeled science, would have been where someone, a trained expert, reads your head. They feel the lumps on your head, and they believed that the location and the height of the lumps on your head indicated what type of personality you had. Sí, es frenología. Sí, frenología en esencia que era que te ponían un aparato en la cabeza para ver las reacciones y las estimulaciones que tenías. Era lo que marcaba la etiqueta y el problema que tú recibías o el diagnóstico que tú recibías. But you did not read your own head. You had to have your head read by a trained expert. Pero tú no lees tu propia cabeza, tú tienes que dejar que un experto lea tu propia cabeza. Mm-hmm. And so there are other types of personality typologies that used trained experts, but when the Myers-Briggs test came along, and now the Enneagram, we see a distinct shift from the expert being required to observe you and determine what type of personality you have to me, myself, you, Kike, taking the test ourselves, right? And so we see a shift in authority and determination really of personality resides with the person taking the test. Y lo que ha pasado en los últimos años es de que en esencia ha habido un cambio en la autoridad, en el que ya no es un experto, sino es la persona contestándose un test que le va a arrojar una etiqueta que otra persona como tú y como yo te determinó que te iba a decir o que tú ibas a hacer. And so to some degree, these tests give people exactly what they want. You can be whoever you want to be, according to the test. You are the one taking the test. En otras palabras, estimulaban a la gente que podía determinar y resolver qué clase de persona iba a ser en base al test y al resultado. Mm-hmm. So you become the determiner of what label, number, group gets applied to you. Por lo que en esencia tú eres el agente que va a determinar qué etiqueta eres, qué clase de persona eres, qué personalidad tienes. Tú eres quien lo determina. Okay, and so we see that personality tests serve as really
a means to make swift judgments about people. Y entonces entendemos que los tipos de personalidad sirven para generar juicios que etiqueten a las personas. And many times people want to be grouped. They want to be labeled. Y muchas veces las personas quieren ser etiquetadas y quieren pertenecer a un grupo y saber a qué grupo pertenecen. It gives them a feeling, a sense of better understanding themselves and others. Y le da esta sensación de poderse entender mejor y a otros. So let me submit to you what I believe is a danger in believing that because you have labeled a person, including yourself, that you better understand that person, that Y you, déjame hablarte del you know more peligro about that person now. el peligro de usar este elemento para etiquetar a una persona en lugar de verdaderamente hacer esfuerzo de conocer y comprender a la persona. And so even more concerning is that the illusion that I can self-control, I can self-master because I now am equipped with self-knowledge about myself. Y el engaño es bien sutil y nos gusta porque nos da la capacidad de determinar en existencia quiénes somos y quién queremos ser, y eso es determinado por nosotros mismos, pues. Okay, so those are general concerns that I have with personality typing systems in general. Now I want to move into an evaluation of the Enneagram using scripture. So just Ren, for clarification, the main concerns that you have is the switch of authority from No. expert to us. Well, I think that's an interesting component that says give the people what they want. Okay. And The so other is there's, the way that we decide who we are according of our answers. yeah, and it's questions. There's a lot of studies that are going on now about the quote scientific validity of the Enneagram, and it doesn't look scientific at all. But so it's quite genius. It's like going to Starbucks where they write your name on your cup and make the drink however you want it. This is kind of like the Enneagram. You can be whoever you want to be today, and you can retake the test, and you could literally be a different number, next week if you want. Okay, And so I'm probably not going to challenge you on the number because I really don't care what number you want. Right. So let me just summarize for the people that. So las preocupaciones puntuales son un tema de ha habido un cambio en la autoridad de un experto a nosotros mismos y en esencia que se vuelve como ir a un Starbucks y decidir el nombre que quieras que le pongan en tu taza o en tu copa o en tu vaso, y tú puedes hoy tomar uno y te va a salir un número, y después si no te gusta, después en unos meses tomar otro y te va a arrojar otro número, y en esencia este elemento de ser lo que tú quieres ser, pues, o lo que tú respondes te arroja una etiqueta en la cual te sientes cómodo, ¿no? Okay. Okay. And so before we get into evaluating the Enneagram face-to-face with scripture, I want to just point out a couple of things that are different about the Enneagram than other personality typing systems that have, kind of come throughout history. Y antes de pasar al elemento de ver lo que la Biblia tendría que decir a esto, quiero darte algunas diferencias que distinguen, ¿sí? Que distinguen el eneagrama de otros mecanismos de tipología de personalidad. No other personality typing system, at least in my research, has ever been spiritualized like the Enneagram. Ningún otro sistema o tipología de personalidad ha sido espiritualizado como lo ha sido el eneagrama. The Enneagram has been positioned, marketed, promoted as an ancient source of spiritual wisdom. Se ha promovido, se ha entendido, se ha ofrecido como esta fuente antigua de sabiduría para ti. And so what I want to do today is use the Enneagram simply as an example of how to evaluate any system that you might come across. Así que en el estoy usando el eneagrama para ayudarnos a entender y relacionarnos con cualquier otra metodología o tipología de personalidades que pueda haber en el mercado. So we must, as Christians, we must train ourselves to evaluate everything through the lens of Scripture. And that means whether it's Pastor Kike preaching or me teaching in a classroom or something you hear or watch online, you must
evaluate it through the lens of Scripture. Y como cristianos estamos desafiados a verdaderamente examinarlo todo lo que recibimos, puede ser una prédica, una enseñanza, seminario, una clase, a la luz de la Escritura. Okay, and so we see in Scripture, the Holy Spirit speaks to us throughout Scripture and warns us against running sinfully to what is new false teaching. La Biblia nos advierte en esta era acerca de no correr como ingenuamente tras todas las tendencias que se estén vendiendo en este mundo. Okay, so we see that new and false, those two ideas quite often go well together. Por lo que en la Biblia entendemos que algo nuevo y algo falso, esas dos categorías tienden a ir de la mano regularmente. So in Acts chapter 17, for example, we see that some of the most humanly wise individuals, humans, the smartest, deepest thinkers in Greece, in Athens, on the Areopagus, they loved nothing more than learning something new. En Hechos 17 nos enseña que los expertos, los sabios, los filósofos del momento en Grecia, la Biblia nos dice que ellos les apasionaba aprender siempre algo nuevo. And so these new philosophies were not of the Lord. We see both Paul and Peter throughout the New Testament warn the churches extensively of false teaching. They warn throughout the New Testament. They warn churches against false teaching. Y estas nuevas enseñanzas, ves a Pablo y a Pedro en el Nuevo Testamento, advertía a las iglesias de no seguirlas, advertir puntualmente de no seguir las enseñanzas de moda. So let us be quick to evaluate a system using Scripture and slow to adopt every new teaching that comes along. Así que tenemos que ser rápidos para filtrar todo lo que escuchamos a través de la Escritura y lentos para implementar nuevas tendencias o técnicas en nuestra forma o práctica de hacer las cosas. So if you were in a classroom here with me in Kansas City at the seminary, I would teach you, Dale Johnson would teach you, Dr. Stevens would teach you that there's 4 areas that are very basic doctrinal areas that you can always use to evaluate a system. Estás aquí en el seminario, Dale Johnson, bueno, los 4 principales maestros te van a enseñar que hay 4 maneras de evaluar si lo que estás escuchando es bíblico. Okay, so there's 4 areas and there's 4 questions really that we can always ask. Number 1, what does this system say about God? Right? Hay 4 preguntas o 4 áreas a considerar. La primera es esta. ¿Qué dice este sistema acerca de Dios? So what does this system say about God? Is there a God? If so, who is this God? Ese sistema dice que hay un Dios y ¿quién dice que es? What does this teaching, number 2, what does this teaching say about man? Is man good or is man bad by nature? La segunda es, ¿qué dice esta enseñanza o este sistema acerca del hombre? ¿El hombre es inherentemente bueno o el hombre es qué, según este sistema? Okay. Next, what is this system's doctrine? Doctrine simply means teaching. What is this system's doctrine of sin? Does it teach anything about sin? La tercera es, ¿cuál es la doctrina o la perspectiva o la enseñanza de este sistema o de esta filosofía acerca del pecado? ¿Habla del pecado? ¿Qué enseña el pecado? So another way of asking is, what is the problem? Is there a problem with Otra man? manera de exponerlo en esencia es, ¿cuál es el problema? Si hay un problema. Mhm. So we have, what does the system say about God? What does the system say about man? What does the system say about sin? And then last, what does the system say about salvation? In other words, what is the solution to the problem? Y la siguiente es, ¿qué dice este sistema acerca de la salvación? En otras palabras, ¿cuál es su solución al problema? So is salvation something to be concerned about? And if so, how does it work? How does man solve this problem? En otras palabras, el problema se puede arreglar y si es así, ¿cómo? ¿Cómo esta oferta o esta doctrina resuelve el problema? Okay, so I will walk you through these 4 areas. This is very much a framework of my PhD dissertation. I think it's an interesting point that when I decided with Dr. Johnson
to write my dissertation on the Enneagram. And I just went out to look at what other books, what other articles have been written about the Enneagram. It was overwhelming that almost everything that was in the public domain was pro-Enneagram. It was supportive of using the Enneagram. I really could not find a good critique or analysis from a Christian perspective of the Enneagram. Okay, just wait a minute. I will close the window because it's some noise here outside. Okay. Ok, de manera muy interesante, Ren dice que mientras él hizo su investigación y acerca del tema, no encontró un solo recurso evangélico que hablara en contra del enneagrama. Todos incluso estaban como a favor o lo promovían. Mm-hmm. And so I thought that was a very interesting fact. Y se me hizo muy interesante esa estadística. If you think about it, there are people that write books about the Bible not being true. Si pones atención, hay gente que escribe libros incluso para descalificar y criticar la Biblia misma. So there's a lot of people that write on both sides of that question. Is the Bible true, or is the Bible, not the Word of God? A lot of books written on that. Both sides. En el espectro hay dos extremos siempre. La gente que dice la Biblia es verdad, no, la Biblia no es verdad, y se escriben recursos para estos dos extremos. And so I decided to do a biblical critique of the Enneagram. And so what I used is really a lot of the Enneagram, the popular books amongst evangelicals, and I traced it back to who's the theologian behind this system. Así que lo que hice realmente es rastrear la idea y como seguir la pista a ver quién es el teólogo detrás de este concepto. And so I ended up writing this dissertation in a book that is really to support pastors, Christian leaders who don't have the time to do this research themselves. I thought it would be helpful for them to have access to a very basic theological evaluation of the Enneagram. Así que escribí este libro, que por eso se llama, están traduciendo, pero se llama La teología del enneagrama, es cristiano, para poder ayudar a pastores que no tienen el tiempo de investigar todo esto, a traer luz a estas áreas de conocer acerca del enneagrama. Okay, so let's start with theology. All right, let's start with that question. Así que vamos a empezar con el tema primero, que es teología. Okay, and this is all based on readings of Enneagram authors that are popular among evangelicals, but also a man named Richard Rohr, who is a Catholic priest who has written a lot of theological books in addition to his Enneagram books. But Richard Rohr has had a very significant influence on authors, Enneagram authors, that are very popular among evangelical Christians. Y yo basarme en Richard Rohr, Rohr es R-O-H-R, que tiene es muy respetado incluso en círculos evangélicos, y un monje que escribió mucho acerca del tema y de escritos espirituales acerca de estas filosofías. So the underlying theology of the Enneagram is panentheism. Okay, now la teología o la filosofía detrás del enneagrama es pananteísmo. So let me just stop right there. Whenever you come across a big word, don't be intimidated by it. Get a dictionary, look it up. Panentheism simply means that it's a theology that says God has indwelled all of creation at the event of creation. So in other words, a panentheist says that God has indwelled everything. My cat, my cup of coffee, Kike, myself, my iPhone, everything at creation. Just to check, because in Spanish we use panteísmo, and is the idea of God being in everything. God is like Avatar, the movie Avatar is a master work
Pantheism, like God is in the tree, we are God, God is in the rock. That's the idea. That's pantheism in English. Well, there's a distinction that in Enneagram that Richard Rohr makes. There's pantheism, and then there's panentheism. Okay, hay una distinción ahí que Richard le dice entre panteísmo y panenteísmo, panenteísmo, que Richard Rohr distingue. Right. So pantheism is that everything is God and God is everything. Panteísmo es que todo es Dios y Dios está en todo. Okay. Where panentheism says God is in everything, but God is still transcendent and above everything. Panenteísmo dice que Dios está en todo, pero a la vez trasciende sobre todo. Okay. And so just use your logic now. Why does this matter? What are the implications of being a panentheist? Ahora, pensando cuáles son las implicaciones de ser un panenteísta. Okay, so pay attention here. Panentheism requires that you believe two main things. Okay, first of all, there has to be an event that allows God to enter into all of creation. El panenteísmo en esencia tiene que creer dos cosas. Número uno, hay un evento en el que permitió que Dios estuviera envuelto en su creación. Okay, and so Richard Rohr and Enneagram authors, they maintain that God entered into all of creation at what they call the first incarnation. Richard Rohr apela a la primera encarnación, que es cuando Dios ingiere en su creación. So you must believe, if you're going to agree with Enneagram panentheism, you'll need to affirm that there was an event at which God entered into all of creation. That is, that there was the first incarnation, right? Así que si crees esto, tienes que creer que hubo un momento en el que Dios sí intervino en su creación y ellos le llaman la primera encarnación. And then what follows, the second thing that you will need to affirm is that everything, including mankind, everything has been divine in nature since that creation event, since that first incarnation. Y la segunda cosa es que tienes que creer es que por ende todo tiene un sentido divino desde esa primera encarnación, de esa primera intervención. Okay, so I was very careful in my book not to, I was very careful to quote Richard Rohr and other Enneagram authors extensively, because I did not want to be accused of misrepresenting their position. So Richard Rohr is quoted throughout my book. He makes these statements, okay? Porque en mi libro fui muy cuidadoso de citar verdaderamente porciones textuales de Richard Rohr en la conversación Rohr, porque no quería ser acusado de malinterpretarlo o sacarlo de contexto. Okay, and so now, Enneagram theology says that God entered into all of creation at the first incarnation, and therefore all of mankind, all of creation, including mankind, has been divine since that creation event. Así que la teología habla de que Dios interviene en el mundo en esta primera encarnación y por ende todo lo creado, incluyendo al ser humano, tiene esta connotación divina. And so it is a very natural step, logically, for Richard Rohr to say, therefore, man is, because he's divine in nature since creation, therefore man is by nature good. Y de ahí no es muy difícil dar el brinco a que en esencia y por tanto el hombre es en esencia inherentemente bueno. And so you can see that this system, why it would be so appealing. It starts to set up Kike feeling good about Kike and Ren feeling good about Ren. Y empieza a saber por qué el sistema es tan atractivo al hombre, porque en esencia apela a que yo soy bueno y tú eres bueno. Okay, and so next, what does the Enneagram say about sin? Is this a problem? Is sin a problem according to the Enneagram system? Lo siguiente es que dice la rama acerca del pecado. ¿Cuál es el problema? The answer to that would be
Yes, kind of. You see, according to Enneagram theology, the concept of sin is the real problem. Acorde con la filosofía del enneagrama, el concepto de pecado es el problema. So, according to Enneagram theology, original sin, that is the sinful nature into which every human being is born, according to Richard Rohr, that is a burdensome mental construct. It's something that man has developed in his mind, and it's now a stumbling block for man to understand that he is actually good and divine in nature, and he has been since creation. Sorry, like who developed that idea that is blocking us to get into Okay. that? So Richard Rohr says that original sin is a mental construct. It's not real, but it exists in the mind of man. So he actually goes on to call out, to criticize Augustine. He says that Augustine actually created this mental construct in the 5th century, but he goes on to call out Augustine, Martin Luther, John Calvin, Jonathan Edwards, right? Okay. So Richard Rohr is the guy who, okay, so Richard Rohr articuló esta conversación de que el pecado es esta idea que nos hemos creado en nuestra cabeza y apela a que se creó con Jonathan Edwards y demás en siglos anteriores, y esta idea del pecado es una concepción nuestra que nos estorba para vernos como Dios nos ve o como Dios nos creó, que es buenos, ¿no? Okay. And so according to Richard Rohr and Enneagram theology, man's problem is that according to their system, man does not understand that he is by nature good and divine, right? He bought into this construct of original sin. El problema del enneagrama, que plantea el enneagrama, es de que el problema en esencia es que el hombre es estorbado por esta percepción del pecado que nos hemos puesto para bloquearnos de vernos como lo divinos que somos y Dios nos hizo. Okay. And so man's problem is that he is in need of discovering his good, true self. Por lo que la solución es el hombre descubriendo quién es su verdadero ser. And so when you read Enneagram books, when you see true self or false self capitalized, it carries with it the divine nature of the good, true self. That's why they capitalize those terms. Ellos van a usar incluso el verdadero tú o el falso yo como elementos para destacar esta conversación del tú ciego, bloqueado por esta percepción mental del pecado, y el tú verdadero sin ese problema. Okay, so you can guess then that the solution, what is the solution to man's problem according to Enneagram theology? What would you guess? Y por eso puedes entender que la solución, you're asking me? I'm asking them. Okay, entonces por lo que puedes entender cuál sería la solución que arroja el enneagrama al problema que es el que no nos vemos divinos como Dios nos hizo. Okay, can you make a guess as to what the self-discovery tool is that Enneagram evangelists, as I'll call them, what is the tool that they promote? It's not a trick question. Entonces ya puedes darte una idea cómo le llaman los evangelistas del enneagrama o de los sistemas de autodescubrimiento promueven como una solución. I'll give you a hint. It starts with an E. Te voy a dar una pistita, empieza con la letra E. Yeah. So the Enneagram is promoted as the best tool for man to discover his good, true, divine natured self. Entonces, es el enneagrama la mejor herramienta que se ofrece para que el hombre pueda encontrarse con su verdadero él. Okay, and so these are basic points that Richard Rohr and the authors
that he has influenced, namely Ian Crone, Suzanne Stabile, and Christopher Hertz, they would not dispute these points. And so I even contacted Richard Rohr to see if he would meet with me to affirm his theology, anthropology, his doctrine of sin, his doctrine of salvation, but he refused the interview. I was going to fly to Albuquerque, New Mexico, where he lives, and interview him and make sure that I was representing him, his quotes correctly, but he did not want to take that interview. Dice, y esa en esencia es la oferta que tanto Orr como eventualmente las influencias que él ha mentoreado o que han sido influenciados por él, como Ian Cron, Susan Stabile, es S-T-A-B-I-L-E, y Christopher Hurst, han abrazado. Dice que incluso Wren quiso buscar a Richard Rohr para una entrevista y acerca de estos elementos que él no quiso involucrarse y no le dio la entrevista. Okay, and so what I'd like to do now is just back up a little bit and help you understand some of the history of the Enneagram. Así que lo que quiero servirte ahora es irnos un poquito para atrás y entender un poquito de la historia del Enneagrama. So, like I said, the Enneagram has been promoted and marketed as an ancient spiritual tool for personality typology. Como ya te dije, el Enneagrama ha sido promovido como un sistema de filosofía y de sabiduría antigua para etiquetarte y decirte qué personalidad eres en el mundo moderno, pues. But when you study it, my research showed that the two things are disconnected. The symbol, the 9-pointed symbol, is distinct and separate from the personality typology that was overlaid onto the system. Lo que encontré en mi investigación es que el símbolo con el que se conoce el enneagrama está desconectado. Para los que no lo han visto, es este símbolo, esa cosa de 9 puntos. No tiene una relación directa. La filosofía del enneagrama se construyó, se puso sobre ese símbolo, pero no están en el mismo tiempo creados. Mm-hmm. And so, first of all, the word Enneagram, it simply means, Ennea means 9, gramma means something that's drawn in Greek. That's what the Greek words mean. And so throughout history, there have been many 9-point diagrams. This particular diagram that Kike just held up a picture of, that really did not come to the Western world until the early 1900s. Realmente el elemento a lo largo de la historia ha habido varios puntos de tipos de personalidad que involucran 9. Enneagrama viene N de 9 y grama de una marca, una líneas, pues. Entonces, estos elementos de dividirnos en 9 cosas no es algo nuevo. Sin embargo, llegó a Occidente el siglo pasado. Okay, and so what's interesting about the 9-pointed diagram is that it came to the Western world through a man named G.I. Gurdjieff is his name. He was from Russia, but what's interesting is he was a mystic. Now, if you don't know what a mystic would make claim of two things. Okay, that's good. El concepto del elemento de los 9 puntos llega al mundo del occidente por un ruso que era un místico. Si no entiendes que es un místico, quiero dar 2 cosas que te pueden ayudar a ubicarlo. And so a mystic would claim, the first claim of someone that is labeled a mystic, they would claim to have a level of divine insight or understanding that transcends, that is higher than the ordinary human knowledge. In other words, they would claim to know God more so than you and I do through his word. They have a higher understanding. A smaller group of people that are Gnostics, they would believe that they have a higher understanding of the divine. Para ayudarte a entender, el nombre es G.I. y el apellido es Gurdjieff, Gurdjieff,
J-I-E-F-F, alemán, era un místico, dos cosas del místico. El primer atributo es que los místicos consideran y se ven a sí mismos en esencia como iluminados y que tienen mucho más entendimiento de lo que tú tienes hoy. Es este grupo selecto tipo gnósticos que tienen mucho más capacidad y revelación de lo que tú podrías tener, básicamente. Okay, and so a second claim of a mystic would be that they communicate directly with the divine or God, and they eventually become one with God. And I'm not talking about this in the sense of us being in Christ in the New Testament. That's not the sense. They become equal with God. And Sí, so, y la segunda cosa es de que ellos profesan tener una comunicación especial y directa, a la cual tú quizás no puedes acceder, con una deidad y eventualmente volverse igual a esta deidad. and so Gurdjieff, the Russian, he interestingly, he made no claim that the 9-pointed diagram had anything to do with personality typologies. But he did claim to be a mystic. And so you can see with the 2 points that I just made about the mystics, we should be on alert. We should be alarmed whenever we hear that someone is being labeled as a mystic. They are saying, they're acknowledging that they have a very select knowledge about God that we the rest of us don't have. Sí, el riesgo aquí es de que tenemos que tener mucho cuidado con los místicos, porque ellos van a apelar a que tienen esta revelación especial, este entendimiento particular que tú no puedes tener. Y digo, la Biblia nos advierte acerca de cuidarnos de este tipo de conversaciones, de este tipo de personas. Okay, and so that's the symbol. I want to move now into how personality typology got associated with the 9-pointed diagram. Y el símbolo lo trajo este cuate y quiero ahora hablarte, conectarte cómo el símbolo empieza a adaptarse y a usarse vinculado con los 9 tipos de personalidad del enneagrama. Okay, and so in the 1960s and 1970s, a Chilean named Claudio Naranjo and a Bolivian named Oscar Ichazo, their names aren't really necessary. They worked together to develop what they called the Ennea types. Un chileno y un boliviano trabajaron en esencia para poder generar los eneatipos. Okay, so one of those men, Los 60s y 70s, perdóname. Claudio Naranjo, had worked with and been trained by a man named Fritz Perls. Now, Fritz Perls is the originator, the developer. He was a psychiatrist. He was the developer of what we call Gestalt therapy. Claudio Naranjo estudió y fue formado y entrenado bajo liderazgo la formación de Fritz Perls, que es en esencia creador de una de las terapias o de conocerse, de este entendimiento del sentido mayor de las cosas, algo por el estilo. Okay, and why that is significant is because the core of Gestalt therapy is that is the assumption that if man can know more about himself, right, if he can have self-knowledge, then he can self-regulate himself. So the more that I know about myself and the more I know about other people, I have a better chance of managing my problems in this life. Sí, y la esencia de esta terapia de Gestalt, pero ya habíamos con Gestalt, porque aparte en Cuernavaca, donde crecí, es muy famoso, la terapia Gestalt, involucra esta filosofía de que en directa proporción a que el hombre se conozca más a sí mismo, tenga más comprensión de sí mismo, eso va a ayudarle y dar la capacidad de mejorarse a sí mismo y mejorar su relación con otros. Terapia Gestalt. So if I'm self-aware and other-aware, according to this system, I can self-regulate, and I cannot overstate the connection between self-knowledge and self-mastery. En esencia, lo que nosotros claves es, yo me conozco a mí mismo y me domino a mí mismo. Esto va muy de la mano. En directa persona que yo me pueda conocer más y tenga más comprensión de quién soy, tener la capacidad de mejorarme a mí mismo y de dominarme a mí mismo. And so what Claudio Naranjo did in the 1970s
out in California, in Berkeley, California, he began to teach these 9 personality types that he had taken, really 9 types of neuroses he, as a psychiatrist, had observed. And he took 9 types and overlaid them onto this symbol. Lo que hizo Claudio Naranjo en esencia, como un psiquiatra, agarró las 9 neurosis, porque acuérdate que era un psiquiatra, y conectó los 9 puntos o los 9 símbolos para generar estos tipos. And then he began to teach that system, that symbol with the 9 personality types. He began to teach the Enneatype system to Jesuit Catholic priests. Y luego lo que hizo es empezó a enseñar esta terapia con las 9 neurosis generadas como una etiqueta de personalidad, y lo empezó a enseñar a sacerdotes jesuitas. Okay. Now, if you know anything about Catholicism, you would know that the Jesuits are really part of the Roman Catholic Church that's associated with education. So there are Jesuit universities in the United States: Georgetown, Boston College, Loyola Marymount. Those are Jesuit institutions. So Jesuits are the educational folks, kind of, that are also very, they like to expose themselves to other belief systems. They like to have knowledge of other belief systems. Y sabes un poco acerca del rollo del jesuita dentro del ecosistema católico romano. El jesuita, una de sus glorias es ser esta rama académica, educativa del católico, con la que le gusta presentarse incluso como en estos debates y presentarse filosóficamente con otras influencias, y como crecer en el elemento educativo, si lo quieres ver así. And so those Jesuit priests started using what Claudio Naranjo taught them. They started using that at their spiritual retreats. So you have priests that are taught by Naranjo, right? A secular Gestalt psychiatrist that's taken the 9 personality typologies that he developed. Remember, he's a secular psychiatrist. He overlays those 9 types onto the system, to the symbol, and he teaches that system to Jesuit priests. Y lo que en esencia pasó es que estos sacerdotes jesuitas empezaron a enseñar lo que este psiquiatra secular, derivado de lo que él agarró de implementar las 7 neurosis que en su momento catalogó como tipos de personalidad, y los jesuitas lo empezaron a usar en sus retiros espirituales para con otros. Okay, and so you see now that you have Jesuit priests starting to use this in the 1980s and 90s at their spiritual retreats. So they take this personality typing system and they spiritualize it. Entonces, considerando que Claudio Naranjo en los 60, 70 desarrolla esto, los jesuitas lo abrazan, y en los 80s y 90 lo empiezan a enseñar, empieza a tomar este tono, porque la iglesia lo está usando católica, de espiritualizar el elemento del enneagrama. So in the late 1980s, Richard Rohr, who was one of those priests that was taught the Enneagram system, he wrote a book, and it was called Discovering the Enneagram. And he actually retitled that book 20 years later, The Enneagram, A Christian Perspective. But so Richard Rohr wrote in the late 1980s on the Enneagram, and that became a book that became very popular among what are labeled evangelical Christians. Y en esencia lo que pasó es que Rohr escribe un libro, vamos a llamarlo sacerdote, escribe un libro llamando como Describiendo el Enneagrama. Dice que después de cambió el título, acerca de como ya la presentación espiritual de estas enseñanzas que empezaron con un psiquiatra secular. Okay, so you see a very clear path now. You see a symbol that was distinct from any type of personality typology. So it's not ancient. The symbol didn't arrive in the Western world until the early 1900s. You have secular psychiatrists in the 1960s and 70s develop their own 9 neuroses and overlay that onto this, quote, ancient symbol.
right? En And esencia, now- empieza a ver el proceso, empieza este concepto que no es nuevo, pero llega a Occidente, después este psiquiatra secular generando esta repartición de 9 neurosis, empezando a etiquetar como personalidades, enseñándose a jesuitas y después presentándose como un retiro espiritual, vamos a llamarlo a este ecosistema ya en los 90, si lo quieres ver así, finales de los 80s, 90s, donde escribe el libro de esta persona. Okay, and so I just want to point out that the system has obviously Catholic roots. Listen, my in-laws are Catholics. There are many Catholics that call Richard Rohr a heretic. So this is not about being Catholic. What I'm giving you this history is so that you understand how this secular symbol and system became spiritualized. Con esto quiero decirte que no es un tema en rollo del católico, dice que un pariente político es católicos y que incluso católicos etiquetan a Richard Rohr como un hereje, por lo que este no es un elemento del católico, nada más quiero darte un mapa histórico de cómo llegó a verse como algo espiritual el tema del enneagrama. Okay, so you may be saying, that's interesting, Ren. Who cares? Like, why do the Enneagram books of a Catholic priest matter to evangelicals? So, like, do evangelicals really read the theology of Catholic priests like Richard Rohr? Well, most likely not. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, ¿por qué los cristianos habrían de leer un libro de teología de un sacerdote que incluso la iglesia le llama hereje? Pues realmente la mayoría ni lo lee. And so what I'm going to show you now is that Richard Rohr has influenced, and I mean, he personally mentored Enneagram authors Ian Cron, Suzanne Stabile, and Christopher Hertz. Y la realidad es que el tema aquí es que Richard Rohr mentoreó literalmente a estos tres autores que te comentaba hace rato, ¿no? Que ahorita ya perdí los nombres, pero los que dijimos. Okay, and so those three authors have been very popular among evangelical Christians, and for one reason is Sorry, that just let me say the names again, because es Ian Cron, autor de The Road Back to You, El Camino de Vuelta a Ti Mismo, Susan Stabile, que es el autora del libro El Camino entre Nosotros Dos, y Christopher Hertz, autor de El Enneagrama Sagrado. O sí, The Sacred Enneagram. Yeah, okay. And so all of these authors, what's significant is that they have been published by publishers that have historically been evangelical Christian publishers. So let me be clear about that term. When I use the term evangelical, I don't mean evangelistic, that I talk about Jesus a lot. All right. That's different from being an evangelist. But an evangelical simply means if you're an evangelical Christian, then you would maintain two main things: that salvation is dependent on you repenting of a life of sin and turning from that life of sin and placing faith in the saving work of Jesus Christ, the God-man. All right. And that's it. That's all that is required for salvation. Nothing more, but nothing less than repenting of a life of sin and turning and placing faith in Christ. La conversación tiene que ver porque estos tres autores que te digo, Cron, Stabile y Hertz, han sido publicados por editoriales que son conocidas como evangélicas. Ojo, no que predican el evangelio, pero que son evangélicas. En Estados Unidos, un evangélico se entiende que al menos tiene dos cosas que están de acuerdo: que para salvación requieres arrepentirte y veas arrepentirte de tus pecados y poner tu confianza en Jesús como Salvador personal y Dios. Okay. So I just wanted to show you that connection between Richard Rohr and Ian Cron, Suzanne Stabile, Christopher Hertz. If you've read those books, you will just open to the front of the book. They dedicate their books to Richard Rohr. Right? They've all been personally mentored by Richard Rohr. So nada más destacar la relación entre estos autores y Richard Rohr, porque si tú lees sus libros, en esencia los tres dedican su libro a Richard Rohr, porque fueron personalmente formados y mentoreados por él. Okay, so let's go back now
and let's do a side-by-side comparison of theology, anthropology. Hamartiology is just a fancy word for the doctrine of sin. And then soteriology is just another theological term that means the doctrine really of the solution, or the Ren, doctrine. just a question here. Mhm. Because we have been almost for an hour. Yep. Mhm. And this is such a rich topic. So, and we're getting just to the main place. Yeah, you're right. So do you consider it will be best with no hurriness to have another episode of this to talk specifically, like in particular with this parallel? Oh, okay, that will be amazing, because I don't want to rush it, and because I think this is the main concern that we need to put in front of people. Like there's no way like, oh, we can, like, this is good. There's some danger in a way that the root of the philosophy can affect if we have a heart for really help people with that. So, okay, let me translate that to the people. Okay. Le estaba yo diciendo a Ren que verdaderamente vamos a la parte buena, parte de la parte ya del tema, que es en estos paralelos de qué dice la filosofía del enagrama y qué dice la Biblia, que es el Evangelio. Entonces, no quisiera apurar esto, ya llevamos casi una hora hablando, pero que le pedí que nos pudiera dar otro episodio de este tema en el que vamos a dedicar tiempo puntual a estudiar y analizar los paralelos y verdaderamente a nivel de doctrina de Dios, del hombre, del pecado y de la salvación, y ver lo que cada uno piensa y que podamos exponerlo delante de ti para que puedas ver los riesgos y los puntos que verdaderamente sí hay ruiditos que tendrás que tener consideraciones serias al respecto. Okay, Ren, my question to you will be, I don't know, like in 2 weeks works for you? I think so. What's today? Yeah, I think that would work for me. Okay, so vamos a trabajar alrededor de 2 semanitas, ya sea miércoles o jueves. Let's up 2 weeks, Wednesday or Thursday, according with your schedule, para poder retomar esta charla. Si te gustó, hay buenas preguntas, por favor ahí, deja tus preguntas, vamos a retomarlas y si no se contestan a lo largo de la sesión, dedicar un tiempo para preguntas y respuestas. There's so many good questions, Ren, so I'm encouraging the guys to keep asking questions, because I hope we can have a time for a Q&A after the exposition. Y repito, si tienes a alguien que está como siendo seducido, encantado con este rollo, compártele esto. Nuestro deseo verdaderamente, repito, no es otro más que traer a la mesa una genuina preocupación con el riesgo que hay en apoyarte en elementos que suenan espirituales y profundos y antiguos y no son más que otra cosa que otra herramienta de este mundo para querer resolver problemas que ni siquiera Dios le llama así, porque Dios le llama de otra manera. Así que, Ren, thank you, man. I really, I love you. Let's chat about it, and I message to sing to Wednesday or Thursday after this to sing, and I'm looking forward to that conversation. So, any last word on this, Ren, that you want to leave us with to consider? Una última palabra que quisiera dejarnos. I'll say this again at the end of 2 weeks from now. We are all sinfully drawn to understand complicated things. And we love pridefully to be able to explain things that other people can't understand yet. Okay. And so this is such a system. Beware that when you find yourself knowing a secret vocabulary or that other people just don't get it, be aware of that. That's probably not of the Lord. The Lord wants everyone to understand the truth of his word. He doesn't withhold that. And so I would say be aware of that. Why is it that you are so drawn to this system? Is it so that you'll just be included with this group that read this book and knows their number? Ok, está increíble. Dice, nada más quiero poner una preocupación genuina que es, examina verdaderamente el motivo, ya que somos pecaminosamente inclinados a querer descifrar y catalogar en un formato simple elementos complejos como Dios que nos diseñó así, y cuando vengan estas conversaciones de estos términos y sistemas que tengan títulos y palabras que quizás tú no entiendes o no estás familiarizado,
y quizás te estás queriendo meter porque tú quieres pertenecer y saber qué número eres o cuál eres tú y no quedarte fuera de cierto grupo. Ten una sincera preocupación del por qué y examina el corazón detrás del por qué quisieras meterte un clavado en este tipo de sistemas. Great, Ren. Thank you so Okay. much, man. Yeah, brother, I love you. And I'll see you in a few weeks, okay? Yeah, sure. Bye, everybody. Familia, nos vemos en 2 semanitas. Mis redes sociales va a estar publicando la fecha y hora exacta. Y repito, preguntas, déjalas aquí, las vamos a considerar para el siguiente. Bye, bye, Ren. Bye, guys. Nos vemos, chicos.